الثاني حندوزو l'année prochaine ندوز une partie نص تاع الباك ندوزها l'année prochaine et va terminer ندوز le reste تاع الباك c'est comme ça la procédure تاع le bac français وياني حابه نروح للخارج باش نكمل قرايتي كما بكم انني حابه نولي قائده طائره pilote راني حابه نقرا في اوكسفورد en Angleterre c'est mon rêve ني كنت غير حابه نروح اوكسفورد et voilà tac 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 كاش سخانه لا سخانه ما كاش بحر il y a plus de enfin il y a pas de بحر et en plus الناموس قتلني دار فيا حاله شوفوا هنا وهنا راني في حاله راني غير هكا جيسي دو با غراتين ندير الريحه سورتو الصباح كي انا جو مي تو طون دو بارفان الصباح العشيه نابورت كيل ندير الريحه تاك 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 ça me brûle mais je dis معليش c'est pas grave alors le dentiste. Alors le dentiste diéniste c'est Dr Abdourel, déjà il fait les asmodèles. Alors le d'être l'appareil dentaire il met broche. D'être l'appareil dentaire bon on y a les élastiques hein, des élastiques qu'on maintenant. Tac 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 tac. Alors Flouwell. C'est vrai que là qui d'être l'appareil dentaire j'ai eu mal pendant bon je fais les 4 premiers jours كنت قاعده ما كنتش قاعده ناكل جو مانجي ريان بابا كان يشري لي برك هذاك الياغورت ابوار نوع كوكو فريز بيش et tout كان يشري لي هذاك et c'est tout ce que je prenais pendant 4 jours vraiment impossible ناكل وزيد ثاني وجع فيا ما نهضر ما ناكل ما والو قاعده في بلاصتي نشوف واش صاري قدامي وما نهضرش et je dormais beaucoup parce que la douleur a des coups de fait doliprane et coups de route bon après ben là je suis trop sensible et je sais pas que le fait il réagit face à enfin qui est de l'appareil dentaire ensuite qui disait une semaine avec qui disait une semaine ben je pourrais tenir cool normalement le premier truc clito après la semaine elle dit que c'était un tacos kebda clito qui quand j'avais plus mal après continuer les élastiques bien sûr l'entretien à l'appareil dentaire il est super c'est galère en fait qu'il faut tresser le haka ou maintenant il faut pas oublier les moindres recoins et qu'il y a aussi une petite brosse des habines les dents j'ai changé enfin j'avais rendez-vous la semaine passée ou là il y a 2 semaines un de dentiste et Dali la chaînette il y a une chaînette qui dit donc vous êtes dit la chaînette et donc là ça va combler les vides parce que là comme Anna j'ai des vides ici là et là donc comme ça c'est voilà chaque idée de l'appareil dentaire l'appareil dentaire mais si personne n'a envie de souffrir donc personne veut souffrir personne veut avoir mal et tout donc Anna de tout les vides à dos et les vides à dos voilà c'était une fille candidate libre بصح لازم تكوني le programme ماشي كيما programme algérien ماشي كيما le programme avec نسيت كامل مانيش نهضر كاع donc c'est pas le même programme il faut tout faire عندنا physique chimie SVT histoire géo EMC français et Anna j'ai choisi arabe parce qu'Anna une option Anna langue l'option langue Anna soit arabia soit anglais Anna j'ai préféré arabia parce que ce matin anglais des fois il y a des pièges et tout donc je préfère arabia haja sahla voilà rendez-vous à ce prochaine Inès Sommet tu sais Redolphe oui قاتلك في الماله maison FM قاتلك ah oui déjà soyez présents enfin soyez branchés pour samedi inchallah ou la semaine prochaine Tanit il y aura un autre projet et je suis trop contente parce que c'était pas du tout prévu mais mais voilà دالون اصلي تاع عينيك bon هذا راني دايره filtre mais j'ai les yeux bleus voilà متوسطة الملاك مليحة ولا نو متوسطة الملاك سي متوسطة خاصة وين درت لو كورسوس موين ديالي لو كوليج تاع في كوليج الملاك اللي جايه في ديال ابراهيم et elle est super bien c'est strict c'est sérieux les profs il y a pas de grève c'est alhamdoulilah on
ما كاش لي غريف ولا نقراو فريمون بيان سي فريمون مزير مي تزير مليح فريمون فوالا. دونك جو بريفير اون ايكول مزيره كون ايكول مخليه لي زيلاب تاعها يديروا واش يحبوا بعد تولي فوضى. J'ai un peu honte de te le dire, mais je suis ta plus grande fan. Oh non, Dacine07. Oh non, ça me touche. Merci Dacine07. Tonton Lorman is here. Coucou Lorman. Tonton Lorman. Je suis à New York. Wesh. Tu vois, normalement dans une semaine. On a 23. Dans une semaine, ça va faire un an, mais donc la deuxième fois. Alors. On est en retard sur les messages, enfin les commentaires d'Elcon. Alors. Tes objectifs pour cet été. Mes objectifs pour cet été, ben déjà faire le summer body parce que summer body ou la cache ou la ouais. Et Inch'Allah sur Corona, j'ai vraiment envie de voyager. Ni haban bouger, je suis là. Même ni haban mes grands-parents باش نجوز العيد فهما جايين فهران يسكنوا فهران mes grands-parents ديدي وجداتي مي كورونا confinement وطريق مغلوقة بين الولايات et voilà. Donc je me dis معليش je préfère نحافظ على الصحة تاعي وتاع جدي surtout وجداتي لا فامي ديالي كامل كو نجوزو العيد معليش. قولوا لي نتوما اسكو شيتو كبش enfin اسكو حتشرو كبش باش تذبحوا ولا لا. J'arrive pas à voir les messages mais le cadre est magnifique, merci. Enfin هادو اللي كانوا فوق المبلة chaussures ديالي دونك لي صرت enfin بابا دار لي هذا هنا وهذا هنا وهداك ah bon j'ai changé de chaussures هنا le piano ديالي il est débranché c'est un synthétiseur donc le tableau man Ruby Designer DZ voilà. Alors qu'est-ce que tu dis Inès نشوفوك في التلفزيون pour l'instant j'ai eu des propositions après bon comme j'ai refusé j'ai eu encore une autre proposition et رفضت mais Inch'Allah pourquoi pas Inch'Allah restez branchés وخلاص c'est tout ce que je veux dire. هذه عربية فهذا عربية وفرنسي عايش ما ترديش على رسائلنا j'essaie de répondre au maximum والله تلعب بها بزاف c'est ton opinion et ما نقدرش كيفاش نبقى معاك بلي ما نلعبهاش c'est toi qui vois des choses comme ça donc on dit ok as you like c'est toi qui vois comme tu choisis comment tu veux voir واحد يشوفني كما يحب. How are you holding up with the quarantine? Ça va والفنا de toute façon on est en confinement depuis le 12 mars ça fait 4 mois et demi انا كرهت ولا غير انا كرهت خلاص. Tu m'as brisé le cœur. Pourquoi? Ok. D'accord. J'ai une petite surprise pour ton anniv, j'espère que tu vas aimer. Si c'est une dédicace de Damso, ben là je vais aimer. Ah là, mais je suis sûre que je vais aimer. Merci beaucoup Inès Abdelis, mon fan. T'es un ange, merci beaucoup. Coucou, hey, marhaba. وين راكي يعني في داري enfin داري كي اليوم ان شاء الله. J'essaie de lire vos messages enfin ok بزاف les commentaires j'arrive pas à suivre. C'est la Free Fire ou la Fortnite. J'ai Fortnite mais enfin j'ai Fortnite عندي mais ما نلعبش. لا PS4 ولا شريتهم مانيش كاع نلعب بها يعني برك نشوف نتفليكس وخلاص. Et Free Fire non ما عنديش PUBG et tout هادوك كاع c'est pas mon délire. Ou je joue aussi bien ou la bac.
Je suis une 2005. أنا من مواليد 2005 donc نجوز بهم normalement. رحتي للمالديف non jamais mais علاش لا ان شاء الله يا ربي راني حابه نروح المالديف. انا aussi عندي حلم تاني c'est de faire le tour du monde. انا en général je dis راني حابه نولي pilote parce que كي نولي pilote نقدر نولي ندير le tour du monde en travaillant et راني حابه ندير le tour du monde parce que j'aime beaucoup découvrir, enfin j'aime découvrir les nouvelles cultures, nouvelles traditions, nouvelles langues, nouveaux peuples et tout. Donc elle a bien حابه نولي قائدة طائرة. نشوفو تاع alors كاين اللي قالوا لي شرينا ما حش نشرو الكباش. اب ما نشوفش كبش. وي شرينا بصحتكم اللي شيتو اللي ما شيتوش ان شاء الله تشرو et voilà. alors راني نشوف واحد الكلام ما تخافوش ربي genre vraiment. hop اي نطيرك من اللايف. hop tu hors de ma vue كما قالت واجدان tu hors de ma vue. هذه هي. انا ما خليتش الناس اللي يطيحوا باسكو هادو ما يخافوا لا ربي لا والو. باش ورينا غرفتك كامل. شوفي الغرفه تاعي راهي ما شوف برك الربله راهي بارتو. alors درت اباري وي. تحبي les animés ou les mangas? Je déteste. Je suis vraiment désolée parce que نكره les mangas etc. ما je sais pas, j'aime pas les mangas, j'aime pas les animés, les animes. يقولوا les animes ou les animés parce qu'ils يكتبوا anime. je pense c'est animé là. Do you really speak English in essay and will you finish your study in another country? Yeah, I do. بصح هذاكم نحكي نهضر انجلي. دايما راني داخله الانسي يو كي l'école, enfin le centre universitaire اللي رحت له اليوم حنولي ندير دي كور دانجلي بصح ماشي زعما باش نتعلم نهضر فماشي باش نتعلم نهضر باش تولي عندي enfin je sais écrire en anglais, je sais parler en anglais mais نحشم genre كي نكون مع des amis ولا هنا مع des algériens genre نحشم نولي ما نعرفش نهضر anglais alors que je sais parler anglais genre avec des étrangers je peux parler normalement بطلاقه et tout donc حنولي ندير des cours à la speaking with Sophie. Sophie c'est la prof ديالي donc c'est une native speaker, c'est une britannique et حندير des cours عندها voilà pendant 1 an juste باش تولي عندي فصاحة اللسان زعما. ah oui et pour mes études راني حابه نروح l'Angleterre inchallah. bon راني حابه نروح l'Angleterre mais j'hésite encore parce que كاين يقولوا لي il y a une très bonne école de pilotage et tout Toulouse كاين في Montpellier en France وكاين aussi قالوا لي بلي American c'est bien mais راني حابه اوكسفورد. انا vraiment le rêve d'enfance ديالي c'est اوكسفورد donc راني حابه نروح اوكسفورد اللي جايه في l'Angleterre. T'aimerais bien jouer dans Stranger Things un jour? J'aimerais trop te voir mais je l'espère pour toi inchallah. Inchallah merci. La Casa de Papel احنا Stranger Things. alors Stranger Things انا j'ai pas vu la série parce que ما نكذبش عليكم نكره les séries ولا les films تاع خروطو نعيط المخروطو هذوك tout ce qui est effets spéciaux monstres هكا c'est pas du tout mon délire. Anna j'adore Millie Bobby Brown donc j'ai regardé 6 épisodes donc à la Millie Bobby Brown mais كان يقولوا لي دور في Stranger Things ان شاء الله. هذا مجرد حلم ما c'est pas obligé يتحقق المهم c'est pas obligé se réaliser le rêve mais pourquoi pas inchallah. عندك كلب non انتي جزائرية احكي عربي يا بيبي. انا جزائرية ميرسي كي فكرتيني في الاصول ديالي جزائرية وافتخر. تبعي البعوشة بكل صراحة ميرسي. شكرا. كيما يقولوا المثل يقول كل خنفوس عنده مو غزال ولا غزالة ولا المهم كل واحد عندي ما هي يبان شباب donc c'est le plus important. et jamais في حياتي jamais ما قلت بلي انا شابه genre jamais تبدو لي نهار وين قلت بلي انا شابه jamais je dis en tout cas قلت لكم حاجه الكمال لله et voilà. واش رايحين تعيدوا كبش ولا لا ولا غير ما بالي
J'ai pas encore demandé papa et maman. سمعتهم tout à l'heure كانوا يقولوا commander وبالك mais je sais pas. I don't know. كنا رايحين نتفرجوا ان فيلم. خصني نهضركم على واحد لو فيلم شفتو ماما وما شفناه. واحد لو فيلم عبالكم ما رقدتش ميم ولا رقدت قاعده نوم في هذاك التروك واسمه هايد اند سيك في نتفليكس. هو سي ان فيلم تاع سسبانس. قلت لكم بلي انا جادور لي فيلم تاع سسبانس اي عبالكم واش درت كي كملت الفيلم عبالك ماما راحت ترقد ديريكت. انا عبالكم واش درت بيبا بيغ. كنت نتفرج في بيبا بيغ باسكو دائما كنت ميتا j'étais encore هكذا بالسسبانس هذاك بالستريس اي تو. دوكو رحت نتفرج بيبا بيغ باش نبدل على خاطري قبل ما نرقد باسكو فريمون فوا ان فيلم هكذا تاع سسبانس قبل ما نرقد والله سي une très mauvaise idée هكذا كي j'ai quand même fait des cauchemars et j'ai rêvé de vraiment روحوا شوفوه. j'ai envie de vous spoiler mais نحبكم j'ai pas envie de نخسركم شوفها si vous voulez le voir. Voilà. Donc le film s'appelle Hide and Seek. تدينا نحوسو ان شاء الله نروحو كاع في رحبه. واش راكي ديري؟ ندير لايف باسكو سو فوا. تبيه الممثله تركيه. الوغ شو عيب 2266 2264 قال لي تبيه الممثله تركيه. شفت دي فوا هكا في لي باج دوك لي باج دوك يديروا تاع شكون بنت بلادكم ولا تركيا. بديك نشوف هكذا. alors tac alors رحتي علمي ولا ادبي؟ انا نحب نروح علمي. نحب ندير سيانتيفيك. t'as des sœurs et frères? non. bon ان شاء الله كليم بابا يشوفني يقتلني mais bon سخانه. qu'est-ce que je peux faire alors؟ يا غير شعرت لا كليم حسيت الماء طاح جور. non je vous jure. اوكي كم لديك اخوه؟ ما عنديش 0. est-ce qu'il est là d'ailleurs؟ est-ce que مازالو هنا؟ بزاف هايل. il a quitté وقيلا. il a quitté لقمان دي زاد. بالك البروبليم عندك؟ non ماشي عندي بروبليم. يسوس وحشناك toi et maman. ok merci tata. merci Lina. c'est Lina Belagoudjil. قالت توحشناكم بزاف. alors bon طلعينا معاك. ماني نسي نطلع ناس بدي il refuse. سمعنا وشنو انا. عندكم حاجاكم كلب؟ نو ماشي تاعنا تاع لي فوازان ينبح بزاف اي voilà. انا ماشي بنادم. انا غير انا ماشي بنادم كاع. désolé j'ai refusé ça va exprès. الحمد لله. J'ai pas fait exprès, là, j'ai pas fait exprès. oui bien sûr. كيف؟ mais يقول بابا حكي عن بيبت. اليوم راه باربيكيو اسمه جو تمونتر. comme يسلمك. alors راكو عايشين شغل ماشي كامل كيما حنا جا با دو تو. ما عندناش كورونا. راكو كونفين دو لونطون. صافا. non non. تبين نمسح لا كاميرا على شام دابا. d'accord. كيف؟ alors qu'est-ce que tu racontes? alors il fait hyper chaud اليوم وصرات لي حاجه ماشي مليحه. لو شا تاعي تقطعت له رجلو. aïe. j'ai vu des souris mais تبعت الشجر.
Il faut mieux pas تشوفي انت ما تحبيش تصورها غير ما كان لا تشوفي. Moi-même, il m'a pas dit. Ouais. Je sais pas où la jambe arrière تاعو تقطعت enfin genre انحلت و genre l'os تاعو لا يبان ديتو عند الفيتيرينير خيطوا ايتو مي genre لا راهي عاودت انحلت ومش راح نوري لكم باسكو tu pourras pas voir. Et par contre, comme les petits enfants. Ramène un flash. Attends. Je vais te montrer les petits bébés. Ah, t'as l'air automobile ou là tu fais, j'ai pas compris. Je sais pas. Mimo. Il faut savoir que les chats. شوفي ندير لك لا بريزونطاسيون. عندنا هدايا واسمه جمال. Ok. هادي وسام هذا مازال. Khalid. On n'a pas encore trouvé de nom. Ah, Trésor. Trésor, خلاص. Parce que Jamal et Wissam, c'est des noms d'Abed, Machit. Parce que genre ils me font grave penser à deux potes à moi. Ok. Ça peut être en bien, ça peut être en mal, quitter, personne. شوفي دوكا انا نعاود نحيي لك شويه اللايف. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant ta séance de théâtre aujourd'hui? Ah, qu'est-ce qui s'est passé pour la séance de théâtre aujourd'hui? Alors, lui, il a info. Parce que tu nous as pas expliqué, mais du coup, avec tonton Taler, c'était super bien. Lyoum, j'ai vraiment adoré la séance à Lyoum parce que j'ai fait des progrès par rapport à la première séance. Lyoum, c'était le 5e cours d'y aller. Donc je sais pas si je peux dire vraiment ce qu'on a fait. Mais en tout cas, on a fait des exercices de respiration, des mimes, AK, on fait des sons et tout. Et après, j'avais un texte. Donc il m'a donné plusieurs techniques pour apprendre avec le texte, la maragda et tout. J'ai pas envie de donner les détails, on sait jamais. C'est le mihna qui m'a écolo. Donc j'ai appris le texte et après je devais faire l'acting avec ça, le texte. J'ai joué le truc. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi? Et c'est tout, je pense. Et est-ce que tu trouves, genre à ton avis, est-ce que c'est indispensable de passer par cette étape pour faire du cinéma, genre est-ce que est-ce que pour toi Alec, est-ce que لازم تدوزي من هذه المرحله باش تكوني acteur entre parenthèses? Alors là je trouve que voilà, c'est un plus qui Ouais, c'est bon, je suis là. Là, je trouve que genre quitte le théâtre, c'est un plus. Déjà, le théâtre, c'est fait pour apprendre à faire les expressions, la tristesse, la joie, la colère, tu vois, et tout et tout et tout. Donc, là, je trouve que c'est plus, mais il faut enfin, moi, personnellement, je trouve que le théâtre, le masrah. Et je me dis que maintenant, avec le théâtre, ce sera beaucoup mieux. Enfin, je donnerai mieux et ça rendra beaucoup mieux à la télé. Et ça, est-ce que tu as un projet genre qui est censé être ce je suis en live. Donc j'ai un projet à venir, Inch'Allah. Mais est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? Non. Clairement non. Direct. Des infos. Donc c'est pas un truc que je vais tourner là pour l'instant. C'est pas un truc que je vais tourner. Mais j'ai déjà dit une émission. Je me dis que j'ai un projet et j'ai pas envie de dire c'est quoi parce que Raph il s'apprenait à l'idée et tout. Même si c'est protégé flanc et tout, mais Raph il s'apprenait l'idée, il s'apprenait le mashroua. En tout cas, normalement, on a eu un rendez-vous il y a un mois avec Tech et Inch'Allah, ça تصدق. Inch'Allah. زيدك شنو عندك tu dis ياك dans le public. Est-ce que tu peux dire 2 secondes? Alors. Voilà. C'est hyper cool. Comment? Tais-toi 2 secondes. Pardon? Quand j'ai beaucoup de demandes de chez Talho,
Ouais, vas-y, je te laisse aider de la ghachi, vas-y. Asna. Vas-y, Antido. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on, je sais pas, tu veux qu'on joue à ni oui ni non? Oui. Vas-y. Direct. Limite les phrases. Vas-y. Alors, je vais commencer. Vas-y, oui. Parce qu'avec l'inspiration de Qu'est-ce que ça te fait? Et là, il y a Shakir. Shakir, attends, ne pars pas. Coucou Shakir. Du coup, il se disait, attends, vas-y, commence. Est-ce que c'est bien... Tu veux pas commencer? Allô? Tu veux commencer ou tu veux pas? Ok, oui. Est-ce que c'est bien vous... Ah non! Oui! Non, ne compte pas. لا هذه حقرة أنا جدي. Allez, Mali, ça compte pas, vas-y. قلت لك est-ce que c'est bien Boumerdès? C'est génial, genre vraiment c'est un endroit paradisiaque. Très bien. Ton tour. Tu voudrais venir un jour ou pas? Inch'Allah. Inch'Allah. قلت لك ماما الأولى. Ah, et je t'ai dit, tu as dit ce que je t'avais dit ou pas? شنو؟ باللي راكم Détermination à la concentration. genre t'es concentré comme ça. Pourquoi? Genre, mais c'est pas obligé d'être concentré, là t'es obligé. باينة. ما قدرتش. Oups. Alors, وين كاين حتقراي هاد العام؟ كاين حتقراي في الياد؟ Yep. شنو؟ Ah ouais, non. 2-0 خلاص ما كانش. Ah, صح. D'accord, j'ai perdu. Voilà. T'as perdu. Oui. Une troisième fois. Non, mais j'ai perdu, donc là, je m'arrête. Bon, vas-y, je te laisse. نخليك مع les abonnés تاعك. Ok. Bisous. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Passe le bonjour à ta maman. Ok, bye bye. Bisous. Donc voilà, j'ai perdu 3 fois. 3 fois, Nanarcel. Vraiment, je suis une gogole qui m'appelle. Alors, je crois que j'habite là encore, Polonie. Ah, c'est une j'ai واحدة حابة تطلع لي ici. هكا قريب تلحقي إحصائيات تاع كورونا. فهمتي. Hop. La connexion je suis vraiment désolée. Mais comme Itzat déjà ça, je vous apprends rien. Connexion très là. C'est pas bon ça. Ça c'est pas bon. Je crois que j'habite là encore. Attends, je branche les demandes. Il y a beaucoup de demandes, mais je sais pas, je connais pas de la seule truc. Snow. Alors. J'ai quelqu'un. Je vais essayer. Peut-être le com. Je vais le com que je mette le com à la bêche. Alors. Bon, allez, je vais faire monter quelqu'un d'autre. Hop. Alors, sinon, ça charge. Normalement, oui. Coucou. Ça va? Alhamdoulilah, وانتيا واسمك؟ ملاك. الله يبارك. تا quel âge ملاك؟ تا quel âge؟ شحال في عمرك؟ عمري 11 سنة. الله يبارك. منين جيتي لهنا؟ وين ساكنة؟
جيتي لها وين ساكنة؟ في بليدة. الله يبارك مالا بليدي انت 09. يا بيان. واش راكي كي كونفينمون ولا كي تخرجي برا ولا نخرج شوية. تلبسي ماسك اي تو؟ باينة لي غون ضابط. يا بيان. نركز مي احنا البلاصة اللي ساكنين فيها كل يوم احنا اللي تخرج منا كورونا. شنو ما سمعتكش بيان؟ قلت لك بلي احنا البلاصة اللي نسكنوا فيها كل يوم تخرج فيها كورونا. احي هذيك هي حوجي. مي نتوما ما صافا ياك ما عندكمش كورونا ولا في لا فامي؟ عندكم دي كا في لا فامي؟ كان عندنا احنا جيراننا ومن بعد كانت انا من الاول كانت قايستني. دوك كان عندك كورونا فيها من الاولين. وكيفاش حكينا يا دوكا حصريا عندنا اون ابوني كانت عندها كورونا ودوكا بريتي ياك. مي شبه ماشي سير. داكور الحمد لله. انتوكا ولا كانت عندك بريتي الحمد لله، واللي كان ما كانش عندك الحمد لله اوسي. دونك قولي لنا واش كان عندك في الاول؟ سيتي كوا لي سامبتوم اي تو؟ واش كان عندك الحمى اي تو؟ احكينا كيفاش حمى واش فيها تفاعل السعلة ولا كيفاش؟ احكينا. دوخة. داكور. اي دوكا ياك صافا؟ لا بس الحمد لله. يا الحمد لله. يا بي انا كنت مريضه مي سيتي لا كليم، انا باسكو ماما وانا نرقدوا تحت لا كليم، لكن ديك اللي تضرب بزاف دوكو جاتنا انا قاعده تحته مي انا دائما نخاف تضربني وتجي لا قلب تولي لي. بعد الشر بالك فيها اتونسيون. وي فيها اتونسيون بالك على روحك بالك على فاميتك. ان توكا تي سوبر ميgnonne. وي ميرسي. Pas de problème ma chérie. Et c'était un plaisir. Je te fais plein de gros bisous. Et Inch'Allah كي نجيب لي دات نتلاقى بك. ان شاء الله. بغيت تبارك الله بلي نحبك. ميرسي ولا نحبك ولا نحبكم كامل. Merci beaucoup ma chérie. باي. Bye bye Simi à ta famille et je fais plein de gros bisous. باي. Bye bye bye. Trop chou. عجبتني هذه la petite, elle est trop mignonne. Vraiment. est-ce que نزيد نطلع واحد ولا ça fait quand même 55 minutes راني دايره لايف. نزيدو 5 minutes ونروح ليكم لافتا 1 heure باسكو ماما يتسنى عليكم. واش ماما يتسنى فيها باش نروحو نشوفو فيلم. يتسنى وي. On a trouvé un film اسمه italien. نسيت. Rupture fatale non? جو بونس بلي ما خرج. Ouais, نقدروا على rupture fatale donc حنشوفوه اليوم ان شاء الله. Alors, je voulais نطلع لقمان mais il est pas là. Sinon je vais essayer un truc. J'ai essayé un truc, bon, c'est pas sûr la personne va accepter. Enfin, c'est sûr, elle va pas accepter. C'est bon, elle va décliner la demande. Ouais, je peux arrêter ça. Arrête là, là. Daniel, elle a refusé. Mais Alice. La prochaine fois, Racim n'est pas là. Racim, non, il n'est pas dans le live, je pense. Alors, Racim, c'est mon cousin. Il n'est pas là. Hop, dommage. Alors, coucou ma belle, comment vas-tu? Embrasse ta maman de ma part. Merci Hulia, merci tata Hulia. Maman, Hulia Tawar, on a tout salut. C'est Malik, c'est Malik. بعتولي نسنا شكون راح يطلع. بعتولي je préfère نا كي تبعتولي في les commentaires c'est mieux parce que je les demande je vois pas بزاف. les demandes ماشي نشوف. Mélissa. Alors on va voir. ياك تهضري ماشي باسكو طلعتك une fois قعدتي ساكتة. تهضري j'espère. Intro Mélissa. Coucou Mélissa. Bonjour Inès. Qui ça va? Ah, qui t'a radé? Ouais. Youpi.
Nafisa. Allô? Allô? Ça va? Ça va? Alhamdulillah, très bien. Alors, وش ديري احكي لي. قاعدة. نديري والو تشوفي في الحيط. قاعدة نشوف الفيلم. أنا سهرانين نشوفوا الفيلم. احنا سهران قاعدين معاك. أنا مع من نشوف فيلم. سلمي على منا سلمي على مهدي وسي. وش راكو حاب تشوفوا؟ حد فيلم je sais pas. On choisit encore Inès, on choisit encore. مازالكم. Proposition Inès. قالت لي روحي ديري لايف اي ابخي كي تكملي لايف نروحو نشوفو. يا كاع كيف كاش بروبوزيسيون. بروبوزيسيون حنا نحبوا لي فيلم تاع سسبانس دونك روحي aussi. دونك نتفليكس تكري سسبانس يخرج كامل على ليست هذوك شتي كامل على ليست تخرج كامل نورمالمون. يا très bien, on va le كاين faire. ان فيلم اللي جاي شباب سي اللي فريمون بو سي هايد اند سيك ولا كاين اوسي لا فراكتور ولا فراكتور باسكو كاين دو كاين فراكتور اي كاين لا فراكتور واسمو هذاك Oui, تاع هذاك اللي لا فامي تاعو ايزو exactement. لا فراكتور جو بونس تاع ان توكا جوبلي جو بونس هذاك اللي كي بدا فيه شغل ان كوبل. كي بدا في فوالا في ان كوبل مع اون بتيت في لا فواتور زعما يدابزو يدابزو دونك هذاك هو الفيلم اللي سوبر سوبر بو مي واحد هذاك القنطه تحكمك ستريس هكا هذاك واش نحبوه. et la fin elle est à la fin du film t'es juste choqué tu commences à réfléchir à Non, le c'est pas film parce que je pense que c'est des moments J'ai après, vu. c'est pas des moments. Après tu te retrouves dans un en tout cas هذاك le film c'est un ascenseur dans un émotionnel délire, les émotions تاعك يطلعوا يهبطوا يروحوا à gauche droite كاع Très bien. J'ai vu la dernière fois Hush. هاش وي هاش 3 fois وقيلا Oui, ou je dans l'ai vu le deux fois. aussi 4 fois انا شفتو 4 ولا 5 fois أنا je l'ai vu deux fois. Toujours The Silence suspense. aussi. le même suspense en tout cas, 2 à 3 fois le même suspense. Bon là c'est à chaque fois كاين هادوما les films en fait انا j'aime bien les films américains c'est que bla la musique ils font peur alors que زعما كاين زعما quelques films هكا لو كتنحي لهم لا ميوزيك ولا غير ما تحسي والو aucune émotion لا خلعه لا والو. Voilà. Mais les films américains c'est très bien. Exactement. Qu'il y a aussi des films espagnols et tout aussi l'industrie du film espagnol est vraiment etc là. En tout cas مزيان عندنا نتفليكس. والله نعم. Voilà. Bonne nuit. Donc voilà, j'ai donné aussi quelques titres à les films ou la couche bien chauffe des films à suspense. Qu'est-ce que ça comme une liste t'as quand même les films les films et tout. Et Anna, je vais arrêter. Donc Anna, je vais couper le live, enfin je vais arrêter parce que voilà. D'être un live assez rare, je pense que ça suffit. On vous dit, je vous aime, et comme je vous aime, et prenez soin de vous, et ben voilà, et qui se rejoue le sous les masques, et tout.